Cuak pairina ni bagai salbrum ja logo bihik besaino abokare bihik besaino satok pitok bo khlayo paithago bihik ni satok pitok khlaimongno soimaya angai bihik ni totra sebui botharka besai obahaino koktuma kasai faika paithago cuak ni bagai langma chonani nangkha bihik ni botharjakna ni nangkha busaibai cuak ni bagai besaino satok pitok khlai tongmani bihik salbaria fiaba paithago sak soimaya angai busaibai totra sebui botharjak bihik obahaino koktuma kasai faika patimung lai thangjak chi salmari lefunga thana bamotia police phari bai khopjak kalibazar अंगनवाड़ी आमचायो गोपाबिल बुमुगै नुखुंगनि हामजक नि मांगथै मानखा पाटिमाथायो थांसगैखा मोहनपुर एसडीपीओ सब्बचाची देबनाथ लेफुंगा थानानि ओसी सहदेव दास ते पुलिस रक मांगथिनो नुगै पोस्टमार्टम खालामना बागै साखामनगो रै रहरका नुखुंगनि हामजक थैमानि पाटिमुंग लेफुंगा थानानि पुलिस रक बाय रमजाखा बसाइनि मुंगखा बिश्वजित বিশ্বাস लेफुंगा थानानि पुलिस रक बाय रमजाकमानि यागुलो बिश्वजित বিশ্বাস साइखना रखा ब खुक बायथां साका बन बिनि बिहिकनो तत्रा सेबै बुथारका हनै उलो तांसलो अपाटि मुक्ति ब बिनि बिहिकनो बाहायके बुथारका आबरनति स्राय स्राय खलायै साइखना रखा पाटिमा थायो थांगै रमजाकनाय बिश्वजित বিশ্বাস लेफुंगा थानानि पुलिसनो ब साका बिनि बिहिक सालब्रुम सुवाक नंनानि सानो तै बन सातक पितक ब खलायो हानि बागै सालजा ब साक सयमया अंगै बिहिकनो तत्रा सेबै बुथारका हनै साइखना रखा आरो तंग लेफुंगा थानानि ओसी सहदेव दास सेकेंड ऑफिसर सुदीप जमातिया अजित जमातिया ते टीएसआर पुलिस रक কি হয়েছিল ঘটনাটা কে লেগে ভাই যেদিন সেদিনও কি মদ চাইছিল তোমার কাছে কি কইছো মদ চাইছে পরে মদ খাইছে বলতে আমার মাইর করছে আমার ডেলি মাইর দূর করে মদ না দিলে মারে মদের লাগিয়া ডেলি আর লিটার 2-3 লিটার মদ লাগে আমি কয়টা রুজি করে তুমি দাও না সব না আমরা কোনোদিন শুনছি আমরা নামে কোনো বেড রেকর্ড তো তুমি মদ যে খাইতো তোমার কাছে মদ চাইছে তুমি কেউ জানাইছিলা নি যে মদের লাগে আমার এরকম ভাবে মারধর করে আর সবাই জানে মদ দেখা মদের লাগে যে মারধর করে তোমার এটা জানাইছিলা নি না এটা জানাইছি না ওই দিন কি হয়েছিল যেদিন ইয়ে করছো ওই দিন কি হয়েছিল এই দিনটা বলেছে কোনো লাগে মদ লাগে কাজ হইছিল না আমার আসলে কি করছো Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.